Fazare, I tan shape. Second is the subsagre ha. Ngang tân hậu rồi papa hậu pa. Papa tân hậu rồi bạn. Cái gì? Hậu chỉ lấy gì mà hospital này hospitalized xong tàu vậy tay. Nang này là tiền thay rồi. Nang trên này là tiền thay rồi. Nan halak pada gini ko macam wow macam ni, mai hong berata orang. Video call tahu dari. Dokter dah ayo. Tahu ikan siang kau ni saya. Tahu ikan siang kau macam. Si tahu game mai ni. Hai hero. Hai hero. Nana apa ni? Tu kenai no, tu kenai no. Mama guli rồi đó. Mama guli. Khôi hôm mộng này nà lấy gì dùng nare, đấyinu pisu nare, đấy chanu pa nare, chanu pa đấy nà bật cái, nà này si thay nuôi tiền hay mà này mama cái blog yang đi khang này có thì sẽ phải được có, asyik một đi cái nón này đã, si viral fever tàu nà bữa mà tầm mùi về là khang đi có, cái nuôi tấm nuôi đấy, khang đi đã every time. Ai na kanum tawrok pa kuding ki ko icharo pa dum nai kai gi no khangte akoi gi ma leibudo mayam khangbra kari nazar gana habudo nazar is real ka real gam semuga thokna bani ko chumdui ni ko beef steak la ai gi moina da sa hore ai gi na sida chalo pa ki no di semi ko adu ai gi na sida cha tho sa ja o ring room de beef steak chaning ko pai tai ko uyo nhà em chọc rau wow đi nó thì sao đi xin nữa nung đàng gì cho nó qua cái ngã tàu vi đi nè doctor nó xin mẹ cho lấy bài rồi mà bốc vào đây này đi tìm xin mẹ cho Pulap phủ rồi cả sang ra một thổ cả cái sao á cái sao á cái sao á cồn chú ra đấy sạc chú ra đấy ngã tàu chú ra đấy thế đi 힘 잘라 들어 힘 잘라 들어 자자 뭐 보는 거 이래 자다 혹시 con tự chịu gì cái chứ vậy con tự chịu con tự chịu con chịu học lên kì con tự chịu ai mà chỉ là cái gì thấy chưa thấy chưa ya ang kata yang ke mama yang ke hapsal lo ay hidrokan bapak saya tahu ya Rubu kali lah thole yang nak apa pare kadar tahu je sih ini pak kadar di buku sama mesti kau ugi film yang jadi sama mungkin terkini memang kok tempat mana nakan dia ada nakan yang tu tin nan gitu aja ini nakan kah sem dia ada masih pasal nak haud begini ni plan tahu kah tu sem ini tu nanti sam sang di si Pulap pun nama nak haud kan sam sangat lagi tahu begini bukan aduh gini aji pasal masa nanti orang yam nakan tidur tu yam nak anggun dah hapus tu saya macam mana night time howzik aduna ore niyango मैं वीडियो में रखता है Amazon दगी लोखट पे आप स्पेशली होगी समर नहीं ना को नुपा नुपी एनी मक्सिने भी आप प्रोडक्ट खा उच्चर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का था नहीं लिंक लोन में हाफ चरम गया दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय Amazon फर्स्ट टाइम उच्चर नहीं जे CeraVe की फोमिंग क्लींजर जी निको नॉर्मल टू ऑयली स्किन लोइन में क्या रहे क्लींजिंग तो वो मतेंग पांगे ऑयल लोग तो है प्रोटेक्टिव स्किन कैरियर द डिसरप्ट तो दबिदा 3 एसेंशियल सेरामाइड्स नियासिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड की काना बजु फंगनी को नोमदा अनिरा तो बिरो वर्कआउट को मत और गदी एक्स्ट्रा होम दौर से यार Skintiq की बॉडी मॉइस्चराइजर विद SPF 30 जमु येंग बियो में स्पेशली बॉडी की निको स्किन टेक्सचर इंप्रूव तो
mateng pangani plus SPF yausel antioxidant oiba rich formula yaure hydrate tawre nourishment pi skin da soothing oiba calming oiba effects pi broad spectrum sun protection pi ko yam nungai bane ma'am body da sina matam da mai gi nate ko next Skintiq ki body butter je yeng biu ko si yam nungai bane si specially made for body natural glow ga pi ba da mateng pang oiba ngasai gi moisture da lock in tawba da mateng pang oiba aduga soothing oiba calming oiba effect to especially ing sa sabani na sum ba jam nungai bane ko deeply nourish hena tawning tar ga khoi tumum dai ga tension biram ba yai ko aduna elbow gumba ngaksam gumba khara dry ogin be area laidana aduda focus tawba pone base Bblunt gi sigi khunungai sidi ko ai hauji pudi sina de adubo ina sinaramba product ni ko Bblunt ki intense moisturized shampoo je nangi samdo yamna dry oiba frizzy gumba oi tar ga di ko salon lifestyle do pam tar ga di sisina ba yai ko intense moisture period jojoba oil vitamin E yauri nupa nupi ani maksina ba ya bani ko yam nungai bane ma'am sigi kana ba benefits ma'am je lobby aduga SLS amasung paraben free shampoo di nungti gi tawnu conditioner je nungti gi tawba dum kasu kai de aduna sina conditioner ne Bblunt gi ko chap mana nga sai gi benefits ma'am do phang ba do ni nangi samdu da hena nourishment pi bai tare sam shampoo gi mathau jina nangi samdo phajana chamthokhrani si jina mo condition tawba yawani da nourishment pi ba aduna sigi products gi description da ming thar capture again thank you Amazon for sponsoring the video ma'am blog kha tar sa ba ngang na pharabo ben ke ka ko pura ngo dang ni chore pina sa na sapang ye jina ya jere ADM signal mini si cha ga do chana pai khong bulo thanglo yenge chana pai khong ni birthday tha matung dra lai ja tha hele da ai la ku ye ka ki ba sim ko tani lai ja to polo ina cancel am ta ngang nang de ha nang video se pakat tu kai ha ni da kai hai no ma ji na bai ni ko masam ko phai ji ma'am lo ma khon ga cham tiang chin ga lo hau na ga viral fever to bai tare chan ba thola ko de ma so so ko ko shias perfume gi ju diken na ko phaja phaja la bani to machu nupi ga ina ga pai to phaja ni sister ma na ko ai nupi ko lao ga laure ha mi ra mo jang ba ga ma le du ga ko ko sien re ri ko ta ra mu phan se ting long ne ma na ma sim ya je na hali ja it ab mari ma ngam su chien ga du ni ta na khang da ba ni lao ju no da nang di ya e thaba ka chin bai tai ngasi AC ju sem bai tai china world cup ki khoi je cable pusan do ka on thong na bane ba du gi line pusan bai khut bane da sana lai je mai sem bane ba ko AC sem bai tai ma je hei bane AC sem bane ba ming chap bane AC du DC on do be But English ki mini na ko. sai sem gi bu ni TV si da thamena ai de ka da angang da bi da asi da thamadi akhoi gi ahing da tor ka du ni wal da tor ka du ni na akhoi na sida adi lang ba do angang tum ga di bera kai da na adugi ne bai na sida tongana tham bai tai loi loi rak ba da pung 13 ga kano tai to 8 minen 8 sida lai to sai ko ko da yaw gi bu yo sal lagi sai da blog I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light.